Medyo shoota mo eh. Sa taas eh. Kamsa-kamsa na daw. Oh, doon na daw sa kamsa-kamsa. Kamsa-kamsa na daw. Astra-astra na ngayon eh. Sa higher. Nagyaya yun eh. Maganda doon, umaga oh. Parang si Cara David kahapon tan ah. Tan. Yung eyewitness tan. Si Cara David nakailang pahinga, yung bata wala lang. Natatawa ako eh. Hinihingal na si Cara. Hingal? Oo. 4 na oras pa man naman.